Sa Romans 12, be ye transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. Akong nabati karong buntag sa atong unang worship sa tuig, dunay renewed nga mga kasing-kasing sa pagsimba sa Dios. Hallelujah. Lahi ang aura maigsoon sa worship na ako nabati karon. Dunay transformation nga nahitabo, dunay kausaban nga nahitabo maigsoon. Dili na parihas sa milabay tuig. Karong tuiga, first Sunday sa atong worship, dunay ako nabati nga bag-ong nota maigsoon. Gikan sa mga instrumento, bag-ong nota gikan maigsoon sa song leader, gikan sa backup singers, gikan sa mga worshipers. Hallelujah. Dunay renewed spirit nga naa sa atong taliwala karon. Ang hinungdan tungod maigsoon kay atong gi-renew ang atong mind. Atong giusab ang atong hunahuna og nagtuot ta maigsoon nga ang pagsimba usa ka dakong pribilehiyo. Amen ba maigsoon? Let us come boldly into the throne of God's grace. Manulod kita diha gayod sa trono sa grasya sa Dios nga may dako nga paglaom, dako nga pagtuo. Hallelujah. Nga sukli sa ato maigsoong worship, iyang ipadala ang iyahang panalangin nganhi kanato. Panalangin maigsoon sa kinatibuk ang lawas, kinatibuk ang kalag o kinatibuk ang spirito. Kanunay nako gisulti nato maigsoon nga inigsulod nato dinhi sa simbahan sa panahon sa pagsimba, bit-bit nato ang kabugat sa atong mga kinabuhi. Amen ba maigsoon? Dili ta exempted sa mga problema, di ta exempted sa mga panginahanglan, suliran maigsoon sa kinabuhi. Pero samtang niya ta maigsoon, dala nato ang mga kabugat, dala nato maigsoon ang mga gumunhap sa kinabuhi. Nagsalig ta nga inig-abot nato maigsoon diha sa worship, sa pagsimba, ato maigsoong matunol sa Dios ang mga kabugat sa atong mga kinabuhi o mugawas tagikan sa atong panimbahon karong buntag. Dala nato ang kahayahay o pahulay sa atong makalag o sa atong makinabuhi. Ato dang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Nagunahuna ko nga kining una gyud nga mensahe tuig labing mahinungdanon gyud ni. No? Pinaka-importanteng mensahe ni para nato maigsoon kay mauni ang atong starting point maigsoon nga kita makalawig na diha sa tibuok tuig sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Murag ato maigsoong gianda mga atong kaugalingon, atong kinabuhi maigsoon sa pag-atubang sa daghan kaayo nga mga panggubatan, challenges sa atong kinabuhi. I hope nga karong buntag maigsoon atong yung masawd ang tibuok panalangin sa Dios sa iyahang mga pulong karon. Nya akong giuluhan kining ato maigsoong unang sermon sa tuig, a new year, the new you. Sa Bisaya pa, ang bag-ong ikaw sa bag-ong tuig. Alright. Amen. Ang bag-ong ikaw sa bag-ong tuig. Lahi na ka, di na ka mao niya milabay tuig, kung milabay maigsoon nga bulan, apan ikaw bag-o niining bag-ong tuig. Praise the Lord. Kining sinugdanan sa tuig maigsoon, mao kini ang naghatag kanato og opportunity, ganghaan. Dunay ato maigsoong opportunity for change. Hallelujah. Makalaom ta nga karon tuiga maigsoon dunay kausaban sa ato makinabuhi nga manghitabo. Alright, the old has gone, the new has come. Ang daang butang ng labay na. Ayaw ninyo dalha duyog ninyo maigsoon ang mga daang butang sa kinabuhi. Ingon sa Bible maigsoon, kalimtin ninyo ang daang mga butang. Kalimtin ninyo ang daan ninyong kapakyasan. Ayaw ninyo dalha duyog maigsoon sa inyong kinabuhi
ang karaan natong kapakyasan, karaan nato maigsuon nga tingali bisan pag atong kadaugan dunay mga bag-ong butang nga giandam ang Dios kanato niini nga tuig maigsuon. Hallelujah. And so not only an opportunity for change, but this year is an opportunity for growth. Nga kita mag-uswag, magtubo, maigsuon. Hallelujah. Dunay kausaban sa atong kinabuhi karon tuiga. Amen. Nga dunay paglambo o pag-uswag, pagtubo, pagbunga sa atong kinabuhi. Mao ni ang pangandoy sa Dios kanato maigsuon. Dili siya buot nga kita magpabiling dili mabungahon. Kung nahinumdo mo maigsuon sa Biblia, mahitungod ni atong kahoy olibo nga walay bunga, wala gayud malipay si Jesus sa pagtan-aw niya sa kahoy nga walay bunga nga tungod diini iya maigsuong gitunglo ang maong kahoy o ang kahoy maigsuon na laos, namatay maigsuon ang iyang mga dahon, kalakip na ang iyang mga gamot maigsuon na uga o namatay maigsuon. Tungod kay kini ang rason wala makabaton og bunga. Hallelujah. Sa milabay tuig maigsuon tingali nagbunga ta pero dili mas mabungahon ingon sa Bible dunay tulo maigsuon kahut-ong sa bunga. Ang usa maigsuon 30-fold, ang usa 60-fold, ang usa maigsuon 100-fold. Hallelujah. Of fruitfulness sa kinabuhi. Alright. Nagbunga tingali ta pandili gyud mabungahon maigsuon nga makaangkod ta katagbawan. Dili mabungahon maigsuon nga tungod ni ana makabaton kita og kadagaya sa kinabuhi. Pag gusto sa Dios karon tuiga maigsuon nga ang ato makinabuhi magbabungahon hangtod maigsuon motapos kining tuiga. Ato dang palakpakan ang Ginoo. Fruitful year, abundant year maigsuon. So, an opportunity of change, an opportunity of growth, and an opportunity of renewal sa ato maigsuon kinabuhi. Dunay pagbag-o, renew sa atong kinabuhi maigsuon. Hallelujah. Ingon nako niya milabay Domingo sa mag-agila maigsuon. Tingali ang uban nato daan na kaayo sa Ginoo. Dugay na ta nag-alagad sa Dios. Napulo ka tuig, 15 ka tuig, 20 ka tuig maigsuon ug unya ang mahitabo natural maigsuon nga tendency mao nga maluya ka, mag-anam kag katiguang, mag-anam kag kaluya. Mag-anam maigsuon ka huy-huy ang imong abaga, mag-anam kawala ang imong kusog, ang imong mga lutahan maigsuon, manghaoy. Apan ingon sa Biblia, they that wait on the Lord shall renew their strength. Amen. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. Praise God. Kadtong kanunay maigsoon nagduol sa Dios, nagsalig sa Dios sa iyang kinabuhi, ingon sa Biblia, hatagan sa Dios og bag-o, renewal maigsoon. Praise the Lord. Dili maigsoon makatabang usahay kining sige natog tumar og vitamins maigsoon, supplement para sa kakalig-on sa atong lawas. Dili usahay maigsoon makatabang kining tuman natong exercises para maigsoon maaskil ang atong makaugatan ug atong makalawasan. Panlabos tanan maigsoon ang makahatag renewal sa atong kusog, sa atong lawas, kalagog espiritu, walay lain kung dili ang atong pakighimamat o ang atong pagduol kanunay sa Dios maigsoon. Ato daw palagpakan ang Ginoo. They that wait on God shall renew their strength. Magpaabot kita maigsoon, dili ta unta maigsoon magkataka sa atong kaugalingon. Usay ang uban nato mingon dugay pa man, murag wa man nako maankon ang kaayo sa Dios. Daghan ta maigsuon tingaling bagulbol, daghan ta maigsuon question mahitungod sa atong Christian life. Apan ang ato ako maigsuon pagdasig nato saligi ang Dios sa tanang butang sa atong kinabuhi. Amen. Di nato masabtan, di nato matugkad ang tanan maigsuon sa kinabuhi. Walay bright sa kalibutan nga makatugkad o makasulbad sa tanan maigsuon tanhaga sa kinabuhi sa tao. Wala maigsuon, wala. Bisan pa maigsuon ang pinakabantugang tao sa tibuok kalibutan.
apan karong buntag ingon nga Kristohano ng akong pag agda kanato maigsoon ining unang Domingo sa tuig mao nga saligan nato ang Dios. Trust in the Lord. Ina nyo, trust in the Lord. Ina imong tapad, trust in the Lord. Hallelujah. Saligi ang Dios. Mura na maigsoon og kining trusting, ang illustration sa trusting nga akong ihatag ninyo maigsoon, murag ka ng saging nga padulong na maigsong matumba tungod sa kabaga sa iya maigsoong bunga. O kung dili siya maigsoon matukuran ang mahitabo mao ang saging matumba, masayag ang iyang bunga. Hinungdan maigsoon kinahanglan ang saging tukuran, kanang tukod maigsoon mao na ang gitawag trust. Mao na ang gitawag tukod maigsoon. Ingon sa Bible, sa atong kinabuhi, unta maigsoon. Kung kita hapit ng matumba, hapit na maigsoon, mawad-an sa paglaom, maluya kita sa kinabuhi maigsoon, akong isulti pagbalik kaninyo karong buntag, trust in the Lord. Amen. Pagpakan daw nato ang Ginoo. Saligi ang Dios sa imong finances, saligi ang Dios sa imong pangwarta, sa imong income, adlaw-adlaw nato maigsoon nga panginahanglan sa kinabuhi. Mao man ni kanunay ang naghatag og pressure nato maigsoon. Pamahaw, paniudto, panihapon. Atong mga anak, pang-eskwela, atong bisti, ang ato maigsoong balay, uban pang panginahanglan sa kinabuhi. Mao ni kanunay maigsoon ang naghatod ka nato og pressure sa kinabuhi. Kanunay ta maigsong gigukod sa panginahanglan. Panako isulti nato maigsoon karong buntag, wa tay mahimo sa atong kaugalingon. Bisag unsaon natong bugsay sa kinabuhi, kung dili ta mosalig sa Dios maigsoon, wa gitay mahimo. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Usahay maigsoon ang atong hunahuna mao nga do na tay paagi, do na ta maigsuoy siguro kahibalo o eksperyensya kung unsaon nato pagmaneuver sa kinabuhi, unsaon nato maigsoon pagdala sa kinabuhi. Tinuod maigsoon gihatagan ta sa Dios og kaalam pan gusto sab sa Dios maigsoon nga ato pong ihatag ang pagsalig kaniya sa kinabuhi. Praise God. Nagtuo ko nga kitang tanan makasangko gayud sa tuig 2025 maigsoon uban sa kadaugan sa Dios. Amen. Pagpakan do natong Ginoo maigsoon. Renew our strength. Bag-o maigsoon nga kusog. Praise God. Mao ni ang akong gikalipay sa Ginoo. Last week, 4 days may maigsoon nag-drive gikan dinhi sa Tandag ngadto sa Bukidnon, ngadto maigsoon sa Davao, sa Kalinan, nag-cross may maigsoon ngadto sa Panabo, gikan sa Panabo ngadto sa Nabunturan, gikan sa Nabunturan balik maigsoon dinhi sa Tandag. Wa pa may kabot sa Tandag, birthday ni Sak maigsoon, anak ni Linlin, nakatambong pabig nakakao dito sa Macdo, nya ayha minisangko nga nisbalay. Pero ang akong gikalipay sa Dios nga nakatulog gihapon og maayo, nya ni ako karon maigsoon uban sa kusog sa lawas. Hallelujah sa pagbantala og pagwali sa mga balita. Dunay kabag-uhan sa kusog maigsoon. Amen. Ayaw mo pagtuo nga kung tiguang na mo luya na inyong kusog. Dili ba Brother Eli Espina? Wala ay may shooter sa panahon sa basketball, may si Espina, maugin na inilog may na player din sa Tandag. Kanya pila edad ni mo Brad Espina? Tito. Basta kay Tito. Kamo na lang magbuta sinugdanan to ang last. Pwede 62, pwede 72. Pero ang iyang kusog maigsoon mao gihapon. Ako ibalik pagsulti ninyo, ang atong kusog maigsoon nagagikan sa Dios. Ang atong tabang nagagikan sa Dios. Kung hangad lang ta sa Ginoo kanunay, ingon sa Biblia maigsoon, I will lift up mine eyes to the hill from whence comes my help. Iyahat ko ang akong matang ngadto gayud sa kabungturan. Hallelujah. Ngadto sa kalangitan, di nagagikan ang akong tabang. Wala magagikan ang imong tabang sa imong kusog. Wala magagikan ang imong tabang sa imong kaalam maigsoon. Wala magagikan ang imong tabang sa koneksyon nimo ni bisan kinsa maigsoong politiko dinhi sa Tandag.
ang imong tabang nagagikan o Dios, nagagikan igsuon sa Dios nga makagagahom sa tanan sa atong kinabuhi. Pagpaka do natong Ginoo, renewal. And then the new beginning of a year is a fresh start through the transforming power of Christ. Mao ni maigsuon ang bag-ong sugod. Akong gisulti kanato last Sunday, bag-ong chapter maigsuon sa atong kinabuhi. Amen. Blanco patanan maigsuon. Ang mga pages sa chapter 2025 sa atong kinabuhi, blanco maigsuon. Wa pay sud. Unya pwede nato maigsuon, mabutangan, maintrihan kung unsa gusto natong mahitabo maigsuon sa kinabuhi, pinaagi maigsuon sa transforming power sa atong Dios, sa atong Ginoo Kristo. Matud pa sa Biblia maigsuon concerning, listen, importante ni maigsuon. Ingon sa Biblia concerning the works of mine hand. Ingon ang Dios mahitungod sa gusto na, mahitungod sa buhaton nako sa akong makamot concerning the works of mine hand command ye me. Sugo ako ninyo. Hallelujah. Maura ni maigsoon ang pabor sa Dios nga gusto niyang masabtan nato maigsoon. Karong tuig maigsoon 2025 mahimo ta makahangyo sa Dios. O kung maghangyo ta sa Dios, ingon sa Biblia, iyang tubagon ang tanan natong pangamuyo ug tanan natong paghangyo. Amen. Naata maigsoon in the mood kanunay sa prayer, pag-ampo maigsoon. Mao ni ang atong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon, atong sugdan maigsoon ang adlaw sa pag-ampo, atong tapuson ang adlaw maigsoon sa pag-ampo. Doon at kanunay maigsoon devotional, doon at maigsoon inward fellowship maigsoon sa Dios. Inward encounter maigsoon with God's power and God's presence. Kanunay nato pangitaon ang presensya sa Dios. Hallelujah. Dili lang maigsoon muluhod ta, unya magampo ta, magyamyam ta, pila ka minuto muundang ta. No, maigsoon ang prayer is a communion, common union. Mao na ang prayer maigsoon it is a communion with God. Bisan dili ka maigsoon magsulti, bisan dili ka imong posture, dili magluhod o dili magdupa, apan ang sud nimo, ang imong ginhawa maigsoon naa sa pag-ampo. Amen ba maigsoon? Magbiyahe ka, maglingkod ka, mag-opisina ka, manghugas kag plato, manlaba ka maigsoon, ang imong espiritu, ang imong kasing-kasing maigsoon naa sa pag-ampo. Praise the Lord. Mao ni ang buti pasabot maigsoon sa prayer o atong sugdan kanunay ang atong kinabuhi diha sa mga pag-ampo. Si Jesus ang iyang matinun-an sa daang tugon ang mga propeta sa Dios o makatauhan sa Dios, gihatagan nila dakong bili maigsoon ang pag-ampo, ingon nga bag-ong sinugdanan sa transforming power sa Dios sa atong kinabuhi. No prayer, no power. Amen. Amen. More prayer, more power. Gusto ka maigsoon og transforming power, gusto ka maigsoon og blessing sa Dios, gusto ka maigsoon kausaban sa panimalay, kausaban sa imong kinabuhi, kausaban maigsoon sa imong finances, kausaban sa tanan maigsoon nga gusto nimo mahitabo sa kinabuhi, then and then ang ako maigsoong idasig kanato, maghimo ta maigsoon o mga pag-ampo sa kanunay. Amen. Walay imposible maigsoon diha sa mga pag-ampo. And so, kini nga panahon maigsoon is to embrace the new year, new favor, God's favor in you. Unya dili lang maigsoon ang bag-ong tuig nga gihatag sa Dios nato atong i-embrace maigsoon. Apan ato pong i-embrace maigsoon ang bag-ong ikaw, the new you. Hallelujah. Ang bag-ong ikaw maigsoon that God has called us to be. Dunay panawagan ang Dios kanato maigsoon. Dunay design ang Dios sa atong kinabuhi. Ikaw presyoso sa Dios karong buntag maigsoon. Amen. Dili lang presyoso sa Dios ang tuig,
nga gihatag kanimo apan labaw sa tanan ang object maigsoon sa bilis sa Dios sa tuig mao ikaw nga karong buntag maigsoon bililhon ka sa Dios tungod kay ang Dios dunay panawagan alang kanimo. Pagpagan daw nato ang Ginoo maigsoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, ingnan nyo, in Christ, bisan kinsa nga anaa kang Kristo. Hallelujah. Anaa kang Kristo in Christ. That is, anyone that is grafted in Christ. Hallelujah. Kanang natakdo ka maigsuon ni Kristo. Kanang ang substance maigsuon ni Kristo hingdagayday diha kanimo maigsuon. Hallelujah. Dili ka maigsuon separate. Uban kang Kristo, ikaw usa kang Kristo. Duyog ka og usa ka kang Kristo sa iyang kamatayon, sa iyang maigsoong paglubong og sa iyang pagkabanhaw. Hallelujah. Union with Christ. Mato pa sa Romans chapter 6. Kita maigsoon nahiusa uban kang Kristo. Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in Christ, or joined to Him by faith in Him as Savior. All right. Joined to Christ as Savior, He is a new creature. All right. Siya bagong binuhat. Paminaw mo, kung ang tao naa kang Kristo, grafted in Christ, in union with Christ, He is a new creation. Ikaw bagong binuhat, maigsoon. Dili repair, dili customize, maigsoon. Dili ka maigsoon gitanaw unsay diferensya nimo gibag-o kadtong diferensya. No, di maigsoon. Ingon sa Bible, you are a new creature, reborn and renewed by the Holy Ghost. Nataw pag-usab, born again in the Holy Ghost. Amen. Amen, babaigsoon. Bag-ong tao ka, buti pasabot maigsoon, murag bag-ong gipanganak. Dunay bag-ong kinaiya, dunay bag-ong maigsoong pangisip, dunay bag-ong kasing-kasing, dunay bag-ong pagbati, dunay bag-ong kahintang, dunay bag-ong environment maigsoon ni adtong tanan nga anaa kang Kristo. Karong buntag akong ipahinumdum pagbalik ninyo dinhi sa simbahan sa Assembly of God. Kamong tanan nga diya dinhi, iya kang Kristo. Iya kamo ni Kristo maigsoon. Ingon sa Biblia, bisan kinsa nga iya ni Kristo, siya bag-o ng binuhat. Anyone that is in Christ, ingon sa Bible, maigsoon, he is and you. Amen. Tanawan na mong tapad, karaan ba na siya? Nga siya. Ayan dagway, karaan ng dagwaya. Maura maghihapo na last year, maura yung dagwaya, wama na mausab. Pero sa tinuod maigsoon, ang atong kinasuluran, dili maigsoon ang gawas doon, nga kahimtang, dili tingali ang atong facial figure maigsoon, pero ang sulod nato, sa sulod nato karong buntag, dunay kabag-uhan maigsoon tungod kang Kristo. Atong palagpakan ang Ginoo. Gibag-o ta maigsoon. We are reborn and renewed. Reborn and renewed by the Holy Ghost. Hallelujah. Imong gawi kaniadto maigsoon, ikaw tapulan, karon bag-o na maigsoon, kugihan ka na. Amen. Amen. Kung ikaw kaniadto maigsoon, tabian, karon samot ang katabian. Di na maigsoon. Amen. Maritis ka kaniadto, karon sa bag-ong ikaw maigsoon, di na ka maritis. Marisil na ka.
Hallelujah. Dunay daghang og dakong kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kabag-uhan sa atong pagsimba sa Dios. Amen. Dunay atong kaikag maigsoon kanunay sa pagsimba sa Ginoo. Ni bitaw mo ang ato mantuyo dinhi aron mahimamat manato ang Dios. Di man ta nag-anhi maigsoon mura magkatoliko nga nag-anhi ka kay kung di ka makasimba makasa ka mortal sin. Dili maigsoon. Wa ta mahadlok maigsoon kung dili ni ata kay dunay pangandoy ang atong kasing-kasing. Gusto nato matagbaw o kana mao ang pangandoy maigsoon sa presensya sa Dios. Mao man na ang tinguha sa atong kasing-kasing. Duna may agulo sa sud sa tao maigsoon nga dili gayud matagbo sa bisan unsa maigsoon kung dili ang balaang presensya lamang sa Dios. Amen. Dunay kauhaw sa kalag, dunay kauhaw sa kasing-kasing sa tao, nga way bisan unsa maigsoon, bisan kinsa nga makatagbo niining kauhaw, kagutom sa sulod, kung dili ang presensya lamang maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Domingos buntag, tuwa ka maigsoon, magligo-ligos dagat, tuwa ka maigsoon, kung asa kang dapitan, naglaag-laag, ikaw nalipay, ang imong unod nalipay, ang imong tawhanon maigsoon, flesh, nahimuot, nalipay, natagbaw, pero wa ka masayod nga sa sulod nimo, doon na kay kalag, doon na kay espiritu maigsoon, nga nag-agulo. Kay dili maigsoon ang beats, dili maigsoon ang pagkaon, dili maigsoon ang bisan unsang butang sa kalibutan ang makatagbaw sa kalag o pangandoy sa kalag kung dili ang presensya o ang buhing presensya lamang sa Dios. Mambitaw akong isulti nato maigsoon kung ayaw ikambyo, kung Domingo ayaw ikambyo, ang bisan unsa ninyo maigsoon programa sa kinabuhi karon tuiga. Bisan unsa maigsoon nga mga negosyo o sa maigsoon ng mga business nato sa Domingo maigsoon, ayaw ikambyo. For what shall it profit a man if he gain the whole world? Ang matagbaw maigsoon sa bahandis kalibutan ang ato rang unod. Ang matagbaw sa kwarta maigsoon nga atong gipaningkamutan ang ato rang unod, ang atong flesh. Pero ang atong kalag maigsoon dili na mo'y iyang katagbawan. Ingon sa Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. And so, we are a new creature in Christ. Bag-o ta nga binuhat diha kang Kristo. Bag-o na ta maigsuon nga makatawhan diha kang Kristo. Bag-o na ang ato mapagdaig maigsuon og pagsimba. Ganiha, praise the Lord. Nag-worship ta maigsuon. Ako isulti ninyo, tinuod maigsuon. Doon ay bagong nota. Bagong nota maigsuon sa mga instrumentalist dinhi. Doon ay bagong sound nga ako nadungog maigsuon sa song leader o sa backup singers. Nagkanta ang ato maigsuon, ang atong mga youth dinhi. Hallelujah! Doon na maigsuon bagong tono, bagong freshness maigsuon sa worship. Nga akong nabati karong buntag inangano kay dunay renewal sa Dios sa atong taliwala ug sa atong simbahan karong tuiga. Praise God. All things are become new. Hallelujah. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Ang atong daang kinaiya maigsuon sa pagsimba ng labay na. Gitawag nako ni magsong spirit of familiarity. Doon ay ato magsong spirit of familiarity. Nga dili nato magsong usay malikayan. Ato nang naandan, ambot magsong naandan. Maandan di mo mamata kag alas 3, bisag di mo tuyoon, bisag di mo magsong iset ang imong alarm clock, makamata kag gayud kay nganuman spirit of familiarity. Naandan maigsuon nga espiritu. Inig abot ni mo maigsuon din sa simbahan, si Brother John Laturi, di ka makakita niya mulingkod din o dito maigsuon, niya gid siya din kay nga naman, maunay iyang naandan, spirit of familiarity. Maunang mahibaw ko kung absent si Brother John, kay bakante man ang likuranan. Oh.
Salamat na mo sa likod kay wa ko makahibaw hay mo pita naglingkod. Wa ko masay mao nang maglumba kita lingkod sa likod para dito mahibal ang absenta. Pero niyas tubangan maigsuon na memorize ko na ning niyas tubangan. Nahibaw na ko kung di musimba, wa musimba kay bakante ang likuranan maigsuon. Kanang duha diha, kanang usang bakante si Florida diha. Oh. Nasa si sorry. Spirit of familiarity. Kada buntag maigsoon, kada adlaw, gidala katong taong bakol. Ug unya maigsoon, gidala dito sa portahang matahom. Ang tuyo maigsoon aron nga mangayog limos. Mao na ang iyang panginabuhi, mao na ang iyang espiritu maigsoon. Kanunay siya, adlaw-adlaw maigsoon, naa sa dalan, aron mangayog limos, maluoy kamo, limos. Mao na ang espiritu niya maigsoon. Mao na ang naandan niyang espiritu. Adlaw-adlaw, gidala siya sa iyang inahan, gidala siya sa iyang gidikanan, ngadto maigsoon sa dalan, aron magpakilimos. Mao na ang iyang naandan sa kinabuhi. Familiar siya maigsoon. Then finally, nag-abot ang mga disciple ni Jesus, ingon siya kang Peter o kang John, limos. Ingon si Pedro si Juan, ingon si Pedro, John, naa kay kwarta. Ingon si John, bawa bito kang kay kwarta. Si nagutana po sa kang Pedro, ikaw Pedro, naa kay kwarta. Wa say kwarta. Way kahatag maigsoon sa makililimos. Motong nagunahuna sila nga naay mas dako pa maigsoon bahandi nga naa nila na posisyon nila ilang na angkon maigsoon o kana mao ang pangalan sa atong Ginoo si Kristo. Mo nang ingon sila, silver and gold habahinan. Wala ko'y bahandi, wala mi salapi, wala mi kwarta. Pero siya, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sa ngalan ni Jesus na Nazaretnon, mutindog ka ug mulakaw. Kung basahon nimo account sa Bible maigsoon, wala mutindog ang tao. Wala siya maigsoon maningkamot nga makabarog. Wa siya maigsoon maminaw sa gisulti ni Apostol Pedro maigsoon, mutindog ka ug mulakaw. Kay nganuman naa niya ang spirit of familiarity. Di siya gustong change. Di siya gustong kausaban. Di siya gustong mausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Mauna ni ang akong naandan. Unsay akong namatan, mo'y akong pakamatyan. Di ba maigsoon? Mo na sagad isulti sa mga Katoliko. Mga Katoliko, puros na spirit of familiarity. Haeng ko nagmata, unsay akong namatan, mo say akong pakamatyan. Mao ni akong reliyon namatan, mo po ni akong reliyon pakamatyan. So sayop man na maigsoon. Unsay akong sana, unsay akong natauhan, mo'y akong pakamatyan. Dili maigsoon, spirit of familiarity. Ingon sa Bible, si John maigsoon, Peter and John, ilang gikuha ang bukton sa bakol. Unya ilang gipatindog maigsoon. Ilang gipatindog. But pasabot maigsoon, gipakita nila sa bakol na doon na pa'y paglaom sa kausaban sa iyang kinabuhi. Kaya ang tao maigsoon di na gustong mausab. Ang tao maigsoon kung unsa ka karon, akay milabayng tuig, maulang gihapon ka. Kung unsay imong sudan, maulang gihapon imong sudan karon tuiga. Palihog maigsoon, magmantinir na punta maigsoon og piniritong lapu-lapo karon tuiga. Amen? O pinaksiw maigsoon, pinaksiw. Pinaksiw nga panga sa tuna. Alright. Magkaon taglamian maigsoon, mubakod tagikan sa atong kabakol, mubakod ta sa atong kahimtang, mubakod ta sa atong naandan maigsoon, og atong i-embrace maigsoon ang kausaban sa kinabuhi nining tuiga. Hallelujah! Praise the Lord!
Ilang giagak ang tiil, ingon sila maigsoon, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up. Sa Bible, nag-ingon maigsoon, they held up his hands. All right? Dali daw. Dali kay atagan tani ko ana. Dali ka. All right. Mao ning bakol. Luhod lang. Mao ning bakol. Di gusto maigsoon mausab ang iyang kahimtang. Gusto siya nga tibuok sa iyang pagkatao, ingon sabi, sukad sa iyang pagkabata, maigsoon, mauna ni ang iyang kahimtang. Way kausaban, maigsoon. Og di na po siya gustong mausab. Pero at the time nga, nahimamat niya, maigsoon, ang Ginoo. Nahimamat niya ang makatauhan sa Diyos. Hallelujah. Di niya gusto ma-embrace, o di niya gusto, maigsoon, makaangkon o kausaban sa kinabuhi. Apan kung ang tao na kang Kristo maigsoon, ingon sa Bible, unsa daw to? He is a new creation. The old has gone. Mao na ingon si Apostol Pedro, in the name of the Lord Jesus Christ. Siya mao, si Kristo, mao ang tuburan sa kausaban. Si Kristo ang tuburan sa kabag-uhan, ingon siya, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Iya may soong una magkagtindog ayo sa wa magkakabasa sa script nato. Hinay-hinay sab. All right. Kana kay iapil ta kasabatan kaya po. Okay. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Wa pagihapon maigsoon mo rise up, wa pagihapon mo lihok kay ganuman. Gusto pagihapon siya sa iyang kahimtang. Gusto pagihapon siya mabuhi pinaaging pakilimos. Gusto gihapon siya maigsoon og kumpurmi na siya maigsoon sa iyang sitwasyon sa kinabuhi. Apan si Pedro og si Juan maigsoon, anointed by the Holy Ghost, nasayod maigsoon na kini nga tao, doon na pa'y paglaom sa kinabuhi. Doon na pa'y maayong kaugmaon alang kaniya kaysa paglingkod o pagpakilimos sa kinabuhi maigsoon. Nag-ingon sila, iyang gikuptan ang iyang kamot, o nag-ingon sila maigsoon, sa ngalan ni Jesus, tindog! Bukat. Alright. Hintindog maigsoon ang bakol, wa lang siya mutindog. Ingon sa Biblia, miambak siya. Mao na inambakan sa bakol. Mao na inambakan sa bakol. Hiambak siya. Mao gyapon. Way kausaban. Hiambak siya. Kaduha apod. Okay. Ang dili mahimo sa bakol maigsoon ang pag-ambak. Pero sa ngalan ni Jesus, dunay kausaban maigsoon na hitabo sa bakol. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. So i-embrace nato maigsoon ang kausaban. Karong buntag paminaw mo, dili gusto sa Dios magpabilin ta maigsoon sa atong sitwasyon. Gusto sa Dios nga dunay dakong kausaban mahitabo sa atong kinabuhi nining tuiga tungod sa ngalan ni Jesus. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. The old things, the previous condition, spiritual, physical condition have passed away. Amen. Hinlabay na ang kapobrehon nato. Hinlabay na maigsoon ang atong kasamok sa panimalay. Hinlabay na maigsoon ang atong discouragement, frustrations sa atong kinabuhi. Hinlabay na maigsoon ang tanan, dili maayo sa kinabuhi. The old, the previous conditions, spiritual, physical, hallelujah, have passed away. Ingon sa Bible, behold and see
Tanawan ninyo karon 2025, new things have come. Because spiritual awakening brings a new life. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Spiritual awakening brings a new life. Asa magsugod maigsoon ang bag-ong kinabuhi in the spiritual awakening. Diin magikan ang spiritual awakening in the transformation of the mind. Kung mausab ang imo maigsong paglantaw sa kinabuhi, mausab ang imong values sa kinabuhi, mausab ang imong tumong sa kinabuhi, ang imong focus sa kinabuhi, maigsoon, mahitabo ang spiritual awakening sa sud nimo. O kung doon na spiritual awakening sa kinabuhi, maigsoon, ingon sa Bible, all things are become new. Hallelujah. Amen. Ang bag-ong butang nagsingabot na. Hallelujah. Sa diha nga ang tao na kang Kristo Jesus, mauni ang prueba. Mauni ang makita, maigsoon nga proof. Kung ang tao na kang Kristo Jesus, kung ikaw born again, kung ikaw Kristohano na, nagsulti ka nga ikaw sumusunod kang Kristo, followers and disciple of Jesus, mauni ang mahitabo karong buntag maigsoon you in the form maigsoon sa atong worship niya ta maigsoon presenting ourselves to God. Lord, ni ako Ginoo ay imong gipresentar ang imong kinabuhi sa Dios. Present your bodies what? A living sacrifice. Niya ka maigsoon o pag-anhin nato maigsoon atong gibutang ang atong makinabuhi sa halaran sa Dios. Templo sa Dios ni. Why usa ka tawo sa daang tugon nga muduol maigsoon sa templo sa Dios nga dili magdala og halad sa Dios. Wala maigsoon. Dili pwedeng muduol ka maigsoon sa templo empty-handed. Dili pwede maigsoon. Mao na nga doon na sila maigsoon market, doon na sila tindahan dito. Ang baligya, mga karniro. O ang tuyo, maigsoon. Aron nga ang mga tao sa dili pamuduol, maigsoon, diha sa halaran sa Dios, magdala sila og halad, maigsoon, alang sa Dios. Karong buntag, maigsoon, ni atan nagpresentar sa atong kaugalingon sa Dios. Amen. Apan dili lang tania maigsoon aron magpresentar sa atong kaugalingon sa Dios, ni ata aron atong dalhon dili karniro, dili nating baka, dili maigsoon kuyabog nga langgam, kung dili ang atong ipresentar maigsoon ingon sa Bible ang atong kaugalingon. To present sa maron, maghalad mo mga masakiton. Ingon sa Bible, dawaton ba di ay sa Dios ng inyong halad? Dili. Dili dawaton maigsoon. Bisan pagani ang gobernador, ingon sa Bible, kung maghalad mo mga dautan, mga masakiton, diha sa gobernador, dili dawaton sa gobernador ang inyong halad, utsa pa ka sa Dios. Amen, maigsoon. Ingon sa Bible, let us present our bodies a living sacrifice. What kind of sacrifice? Holy and acceptable to God. Amen. Gidala nato ang atong kaugalingon. Pamina mo, wala mo'y karnirong gidala sa inyong paghalad sa Dios karon. Wala mo'y nating bakang nga gidala sa atong paghalad sa Dios karon. Ang inyong gidala sa halad maigsoon sa Dios karon, mao ang inyong kaugalingong kinabuhi. Pagpakan nato ang Dios maigsoon. Sa magdagiog ka, Lord, di arang akong halad, Ginoo, dawata ang akong halad. Kung imong gihalad, meaning imo nang gitugyan, imo nang gihatag ang imong halad. Ayaw butangig pisi ang imong halad, nga humanimog halad, imo na pong birahon ang imong gihatag, dili pwede. Kung gihatag, maigsoon, wa na'y bawiay. Hoy, amen ba sa likod? Wa na'y bawiay. Inay mong tapad, wa na'y bawiay. Badiha.
Uban ninyo, halad karon maigsuon imong kinabuhi sa Dios, imong itugyan imong kinabuhi ingon nga halad sa Dios, unya pagawas nato dala man gihapon nimo imong kinabuhi, bawi man. Imo man gihapon maigsong gidala balik ang imong kinabuhi. What I mean, imong gidala ang imong kaugalingong kabubuton, imong gidala ang imong kaugalingong kasing-kasing, imong gidala ang imong kaugalingong katuyuan. Ikaw gihapon mo ay magbubuot sa kinabuhi. Naghalad ka pero imong gidala balik maigsoon ang imong halad. Karong buntag paminaw mo kung maghalad ta sa Dios sa pagsimba, kung maghalad ta sa Dios sa atong kinabuhi, ayaw na ninyo bawi a palihog. Ibilin sa halaran sa Dios ang inyong mga halad nga kinabuhi. Kay kini iya na sa Dios. Pagpagan daw nato ang Ginoo maigsoon. Sa diha maigsoon nga imong ihalad ang imong kinabuhi, doon na nay kausaban sa halad. Hallelujah. Simhuto nimo ang halad maigsoon sa wa pakinigibutang sa halaran, baho siya maigsoon. Mananap siya. Karniro siya, nating baka siya. Dunay angso maigsoon nga masimhot nimo sa halad maigsoon sa wa pamabutang diha sa halaran. Apan sa diha nga ibutang na siya sa halaran maigsoon, ug unya kalayuhan na siya sa ilalom, unya ang halad musugod na sa pagkasunog. Hallelujah. Matangtang na ang mga balhibo, mabili na lang maigsoon ang yang panit ug unod, ug unya maigsoon ang mualimyon ngadto maigsoon sa tanan palibot, mauna ang kahumot maigsoon sa halad. Hallelujah. Muna hinungdan nga kung dunay birthday niya, makabahog litso ni mga tao, bisag dili imbitahon, mo adtog yun maigsoon. Kaya nga kahumot, anak ka maigsoon sa boulevard, karong hapon, paglakaw-lakaw, balik-balik diha maigsoon, di ba mabusog ka sa kahumot maigsoon sa barbecue. Wa kay gasto, inom lang kag tubig abos tumoy. Okay na. Kahumot maigsoon sa diha nga naa na sa halaran, naa na maigsoon sa halaran ang lawas maigsoon. Hallelujah. Mahimong humot, mausab maigsoon ang aroma sa baho maigsoon sa gihalad. Karong buntag ibutang nato ang atong kinabuhi sa halaran sa Dios. Kinsa ba dinhi humot nga makinabuhi? Tasin ka katong mga kinabuhi nga di na kinahanglang sunugon, kinabuhi nga di na kinahanglang barbecuehon ba? Doon na ba'y usa nato dinhing mataro maigsoon? There is none. There is no one and none righteous. No, not even one. Walay matarong. Kada usan nato dinhi maigsoon apil nako, kitang tanan nga niya dinhi maigsoon baho sa atubangan sa Dios. Pero kung ibutang nata sa halaran sa Dios, hallelujah, mahimo tang insinso nga pahumot. Mahimo ta maigsoong alimyon sa ilong sa Dios. Mahimo tang kahimutan sa Dios maigsoon inig utbo sa aso sa atong makinabuhi diha sa halaran sa Dios. Paminaw mo, ang Diyos maigsoon mahimuot na sa kausaban sa atong kinabuhi. Pagpakan daw nato ang Diyos. Kung ang imong kinabuhi naa pa sa imong kaugalingon, baho pa ka sa tanang baho. Imong kinabuhi maigsoon wa pa sa halaran sa Diyos, dili maigsoon mualimyon ang maayong baho maigsoon. Walay usa magtinguha maigsoon. Pero kung naa na gani sa hudnuhan sa Dios, naa na sa halaran sa Dios maigsoon, kung magsiga na ang kalayo sa Espiritu sa Dios, aron magsunog sa tanan maigsoong baho, sa tanang sala maigsoon sa atong kinabuhi, ang mabilin mao maigsoon ang pagkabalaan, ang mabilin mao maigsoon ang madinawaton nga kaalimyon sa Dios sa atong kinabuhi. Karong buntag paminaw mo, dili ta mag-anhi kada Domingo for the sake of simba. Dili ta nag-anhi maigsoon aron atong makomply ang ato maigsoong religious ato maigsoon tingaling kinahanglan i-comply
apan ni at maigsoon aron atong matugyan ang atong mga kinabuhi diha sa halaran sa Dios. Amen. Amen ba maigsoon? Praise the Lord. Atong ibutang ingon sa Bible maigsoon, therefore I urge you, I plead you, brothers and sisters, by the mercies of God, by and because of God's mercy. Tanawa ra gud ninyo, mubalibad ta, muatras ta maigsoon. Usahay dili ta may sumaghatag bili sa pagsimba, but by the mercy of God or mercies of God. Kwintahan ninyo ang kaayo, ang kaluoy sa Dios i-compare sa ato maigsoong pagsimba sa Dios. Usay mo ra maghunahuna ta, Ginoo utangan ba nato? Kay sige ta simba, hatag ta, unsa pay ato kalihukan, dunay atong fellowship, murag utangan na ang Dios nato. Wala maigsoon. Amen. Dili ang Dios mangutang og way utang ang Dios maigsoon sa atong serbisyo kaniya. Dili ta makabayad sa dakong buhat sa Dios sa atong kinabuhi maigsoon. Kita gibayran sa Dios sa dakong bili og kana mao ang yang kamatayon dito sa cross. Pagpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. And so present your bodies, dedicate yourselves, set apart your bodies a living sacrifice. Living sacrifice. Ako ning gisulti ninyo, palihog. Ayaw tawagan ninyo si Pastor Dante, Pastor Largo, sa panahon nga magtinga na mo. May pastor, ampui ko pastor, kay kung maayo ko, musimba na ko, mag-alagad ko sa Dios. Balo lang, ambot lang nimo. Paningon sa Bible, maigsoon, ang paagi o ang panahon nga kita manugyan sa Dios, samtang buhi pa, abtik pa ang atong kalawasan, ang atong kinabuhi, maigsoon. A living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen. We are new. We are different. Ang tanan may soon na usab diha sa atong kinabuhi. Mao nga, dunay realities of changes may soon. Dunay tinuod nga kausabang moabot sa atong kinabuhi when we come to Jesus. Duna gyud maigsoon. All things are passed away. Amen. Daang butang naglabay na tanawa, ang bagong butang nagsingabot na. Dunay bagong pagtuo nato. Dunay bagong pagsabot nato may tungod kang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Karong buntag maigsoon, mao ni ang panahon sa atong paghalad sa Dios. I tell you, atong i-nail down ang ato ilansang ang atong kaugalingon. First Sunday maigsoon of the year, atong ingnon, Lord, ang akong kasing-kasing, akong ilansang diha kanimo. Dili na ni nako Ginoo ibton, dili na nako ni ibalhin Ginoo, diha nagayod kanimo. Amen. Amen. Kung naglatagaw ka sa milabay maigsoong tuig, kung sa milabay tuig wa kay hustong focus maigsoon sa imong pagtuo sa Dios, karong buntag maigsoon, maghimo ta og panaad sa Dios. Lord, tabangi ko Ginoo. Tabangi ko nga ang akong tiil Ginoo magpabiling kayo diha kanimo ug sa imong mga pulong. Ingon sa Bible unsa to, dunay duha ka klaseng magtutukod the whole year round 2025, muratag mga panday, muratag naghimo maigsoon sa atong balay, naghimo sa atong pagtuo, naghimo sa atong kaugmaon sa kinabuhi. Ingon sa Bible maigsoon, ang tao nga magtukod og balay ibabaw sa balas, buang-buang siya. Buang-buang siya. But pasawot, wa niya gamita ang iyang sentido komon. Wa niya gamita ang iyang utok. Nagtukod siya balay ibabaw sa balas. Unsa ang balas maigsoon? Ang balas mao ang fondasyon nga dili maigsoon ligon. Shaky. Kini maigsoon pwedeng mabanlas at any time sa bisan unsa maigsoong kahimtang sa panahon. Moabot ang bagyo, ingon sa Biblia, moabot ang baha, moabot ang tubig, mabanlas ang maong balay kay kini natukod ibabaw sa balas.
Paminaw mo maigsoon, dako kayo ang ako maigsong pagsayang kaluoy sa inyong hago. Kung ugaling karong tuiga, itukod ninyo ang inyong pagtuo ibabaw sa balas. Suginlan ta mo. Dili og dili mo makasangko sa katapusan maigsoon sa tuig kung ang inyong pagtuo ipahiluna ninyo ibabaw sa balas. Unsa ang balas, baliko nako maigsoon, tingali pagtuo, sibo sa tao maigsoon, sibo sa hunahuna sa tao. Tingali sibo sa imong kaugalingong hunahuna, pagtuo sibo sa imong pagbati. Alright. Murag imong gibati nga kini maigsoon mao ang imong buhaton. Sibo sa imong kaugalingong panlantaw sa kinabuhi. There is a way that seems right. Dili gyud husto, dili gyud maigsoon mao, but seems right. Mo na problema maigsoon. Usahay abi natog husto na. Pero ang ato maigsoon hunahuna dili hunahuna sa Dios. Ingon ang Biblia, my ways are not your ways. My plans are not your plans. Gusto ka maigsoon sa dalan o paagi sa Dios, gusto ka maigsoon sa paagi sa Ginoo, duula maigsoon ang architect sa imong kinabuhi. Tanawa maigsoon ang iyang blueprint, tanawa ang iyang plano sa imong kinabuhi maigsoon. Pakigsulti sa Dios, Lord, giyahi ko Ginoo kung asay mauna o asay maulahi. Usahay maigsoon atong gibalitan na ang dagan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Muna akong gisulti nato karong buntag maigsoon, ibutang nato ang atong fondasyon diha sa pulong sa Dios o sa atong Ginoong Jesucristo. Pagpaka nato Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dili og dili gayud matarog. Amen. Amen maigsoon. Ang ato maigsoong fondasyon dili og dili gay matarog kung naa sa pulong sa Dios. Heaven and earth shall be moved. Heaven and earth shall pass away, but my word will remain forever. Ang imong kinabuhi maigsoon karong tuiga dili masayang. Ang imong hago karong tuiga dili makawang maigsoon kung ikaw magbarog sa pulong sa Dios. Bisan unsan desisyon, ambot kung pila ka libong desisyon ang atong mahimo karong tuiga maigsoon sa kinabuhi. Wa ko masayod maigsoon nimo. Pero palihog maigsoon, every time nga maghimo kang desisyon, ang imong himuon pagampo. Ingna ang Ginoo, Lord, mao ba ni ang imong katuyuan sa akong kinabuhi? Mao ba ni ang hustong paagi, Lord? Mao ba ni ang dalan nga gusto nimo akong subayon? Pangayua maigsoon ang kabubuton sa Dios. Amen. Og sigurado gyud maigsoon nga makasangko ka sa tuig 2025 uban maigsoon sa kadaugan o kalampusan sa kinabuhi. Baliko nako maigsoon, hallelujah. Karong taknaa, muduol ta sa Dios. Muduol ta sa Dios. First Sunday of the year, nahibaw ko ang Ginoo niya sa atong taliwala. Nakakita siya sa atong panginahanglan. Nasayod siya sa atong sitwasyon. Nahibaw siya sa tanan sa atong kinabuhi. Nganong dili nato maigsoon iduol ang atong kaugalingon kaniya og inon Lord, giyahi ko ubani ko Ginoo. Niining tuiga Lord, bisan usa lang ka gutlo nga dili ka muuban nako, dako na kayo ang diferensya sa ruta o sa akong abtan sa kinabuhi. Mura ni maigsoon og hibaw mo ng barko, kinsa ba dinhi kapitan sa barko? Kanang barko maigsoon dili na pareha sa sakyanan sa yuta, dili na parehas maigsoon sa bunobila, kabig-kabig lang. Ang barko maigsoon, doon na siya maigsoon murag radar nga iset lang nimo maigsoon ang iyahang dagan. Kung musipyat o gamay lang maigsoon, bisan tingali milimeter lang maigsoon nga sipyat sa imo maigsoong kompas, sa imong padulngan, abot sa tumoy maigsoon, dinhidi pa nimo makita ang kalainan. Tingali pagsugod maigsoon, gamay ra ang kalainan. Pero ngadto na maigsoon sa 1 ka kilometro, 2 ka kilometro,
ka kilometro maigsoon, napulo ka kilometro, doon na dako maigsoong distansya, gikan maigsoon sa imong himutangan o sa imong padulgan. Ang atong kinabuhi maigsoon, doon ay padulgan. Amen. Ang atong kinabuhi maigsoon, doon ay padulgan, paminaw mo. Either maigsoon, kadaugan o kapildihan. Either kinabuhi o kamatayon. Either maigsoon, kalampusan o baka kaparutan. Mauni maigsoon ang kahimtang sa kinabuhi nga dili nato ikadinay. Karon maigsoon sinugdanan sa tuig. Iset nato ang atong kompas. Ato maigsoon siguroon nga naata sa hustong track, nga naata sa hustong dalan maigsoon, nakaset ang ato maigsoon kasing-kasing ang atong kinabuhi maigsoon sa direksyon sa Dios nga gusto niyang ipasubay sa atong kinabuhi. Mauni ang adlaw maigsoon sa pagset sa atong kasing-kasing sa Dios. Amen.